دخترکا سازه نازنین سلامتی خوبه فهمیدیم که جای استوراده نوینکا آمده در آمدیم تمام نشده مرحمت نگاه کنین چه دویکای خوش رو وردگه چند تا دویکا وردگه چه رسویت دوره به حد فصل این نرخش چنده؟ باری ترکیه 350 سومون باری ترکیه 350 سومون دخترو دویکای кыртая ай болош духтаро инам хе жимпирчаям хушучая ки марҳамат ина касе ки мехоа анам хе двойкои фасонгира ҳатман пеши стора биёен размер надоран стандартай нархшон 350 сомона ҷои сторара касе намедона бозори корвон тарафи тилобозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор марҳамат ира бинен цветора бинен охи чӣ хушрӯай 350 сомон 10 та расветкаи фасон 10 цвети беҳад хушрӯ дидена ҳам курта модел мамдухтари хушрӯа не ҳо модел ку тамоман фасони бада ира гуфтем духтаро ана карам мегам ро таъриф кунем таъриф мекунем модел беҳтарин ай нигоҳ кунен охи чӣ зеб метия курта аҷоибо двойка 350 сомон тоза турки марҳамат духтарако биёен ҷои сторара гуфтум суроғаша хоҳишмандо ҳатман омада тамошо кунен стора мухлис бисёр дория ба фикрам ҳаматра мешнаса уже бозорда ҳама мешнаса удалит кунам удалит накунам ҳар душам фасонай ягон духтари безеб нест мана ҳамаи занако хушрӯан ҳамаи духтарако фасона нигоҳ кунен охи и бо либосашона бинен аҷоибот и новинкаян ина жимпиракои фасон кардиганои хушрӯ дар ҷои стора новинка чанд сомаям пӯшидагии худо чанд сома пӯшидагии худам нархш қиматтар росте иноро мо 500 сомон бояд фурӯшем бори хитоя оригинальне ё ҳама рушная изделия яке 400 сомон 400 сомон духтарако ира биненам хушра жемчугдор кори дастӣ материалш ваяя ангоркаяй мана беҳад фасон аҷоиба кай материалш 400 сомон ина сезонш омад я цвет дора дига цветошам аста ина дига цветошам аста сиё доштай хушрӯ будай ина сиёшам будай духтарако ана баъд бо ҳастай чӣ цвет дора бо ва иқай хушрӯи нежни ай розови мана марҳамат духтарако и цветчам ҳастай аксия кардаги будиян 400 сомон размер стандарта инами тақрибан то я 56 58 меша мана беҳад хушрӯча 400 сомон ва жимпири модел чанд сомай чанд сомаира бини чиқа хушрӯ турецки ҳозир омада 450 сомон аксия рафтастан дизайно ҳамашон ҳа дизайни худмон 600 сомон ай духтаро ҳозир аксия шуда 450 сомон дар ҷои стора 450 сомон мо инро аксия кардем духтаро нависондан мақсад самнияни кардан ки ҳамино турецки ҳастанд ки шумо масалан арзон бисен дар бозори корвон дар инстаграм дар ҳамаи сайтҳо ами 650 сомон бори ман як дастай бори хидмат масалан метавонам ки арзонтар фурӯшам духтаро диден аксия барои шумояи 450 сомон ай фурсат истифода барен фикр накарда харидорӣ кунен туркиша 450 сомон кардаги стора биён як бора пеш худтон тамошо кунен мана ина цветора бинен охи чӣ цветои хушрӯ дора иқа фасоная расветко мана расветкош да гап нест беҳад хушрӯ расветкош 450 сомонӣ иша ишда фасонаи духтарако иша ишда фасона ина расветкора диден шуморо махсус барои ҳамчунин даъват кардам ина диден духтаро духтарои мо ақиб намонанд ки ин рангоро агар набинанд намешавад барои шумо диден ӯ як гапайку нахрӣ намеша ирам нагирӣ намеша духтаро аҷоиб хушрӯ ина фасони бад иш оранҷевия иш сирхай духтаро пӯшидаги модел сирхай ина серишам хушрӯа серишам фасон духтарако 450 сомон марҳамат ина каседа дар корай инам скриншот кунен партоен даррав доставкатон бикунанд иш малина цветай духтаро ина цветиш грязнорозовия наворда камакак дигар омадестай леки ай пеш дигар хелай духтаро хушрӯай ина бо биёен як бор тамошо кунен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава
من این цвету را بینن خوی цвету ایش 18 فصل ایش 18 فصل 450 سومونی به حد خشرو من Dizayna gulaş arıdan این همون 600 سومونه 650 سومه 450 سومیش دیگه گلوش اهمیتین هر خیلی دیدن دخترو مرامت ستوره دا بنویسن با معلومات بیشتر ای خودی ستوره من پیدا کنین یاش هم خشروها نگاه کنین دخترکو دویکای فاسون آورده ستوره مدل نشان میتیم یخته یکم اختصار کنیم اینه تماشا بینا دیدن چه دویکای فاسون کرتا داره و بالا پشت داره عجایبات خشرو درنگه یا دلگلای اینا مرامت نرخش چند سمایست داره؟ رزمیرو چه خیلی؟ رزمیرو 46 تا 58 دلار تو 58 رزمیر داشته دخترو 320 سومونه 300 سومونده میتونه اینا عجایبات غوصه که نه ماتریالش غوصه که خشروای کرتای بعضش دیگه بالا پوشو کتی هم میپوشن اینای بالا پوش هم دیگه کرتو کتی میپوشن ادمی ده تره گلچین کرده برای شما ستوره رنگای حیوانی را گفتی گپا آورده ایش تیگره و خیش زبره مرحمت دخترو حتما بیاین ای پیش تماشا کنین با محقولتون میشوه انا ای دوی کتم خشرو نکیم فسان منه ای یگون رسویدکا یگون چی دوره؟ رسویدکا داشته مدل داشته دخترکو ماتریالش ویلویت ای اینا هم کپشن دور هسته هم به کپشن یوبکا کتیان عجایب خشرو یا رزمیرشون چه خیلی؟ استاندارد های هم 54 52 داده تقریبا میگیره ای 44 سر کردگی مرامت بیاین با ای پیش بینین هم کپشن دور هم به کپشن نرخ چه خیلی؟ نرخش 280 تومان 280 تومان یا نمود فاسون ای پیش ایرا نگاه کنین ستیل نی فاسون خشرو مورا مدل من خودش خشروای با به هر حال لباس بینن خیلی چه فاسون چه من مرامت بیاین دخترکا ای پیش با بینن کسی اومده نمیتونه بنویسه خچون دخنه خوردی استوره عجایبات خشرو ای دوای کات چه با ای مدل گرفته یا اکرانه مرحمت دخترکو ای دوای کات هم نوه چند سمه 300 سومون نگاه کنین چه خشرو چایای من مرحمت در رسویدکای فاسون داره بیاین با ای پیش بینن کرتایو اینم خیل و یک دوره ده ای بلاش کستم چه برای دوره دختره خشرو چه فاسون دخترو بیاین ای پیش یا بر بینن ده محقولتون میشوه به حد کرتاشون خشرو چه او با خود دکو و پیشه بومبا زبانده به حد فاسونک 300 سومون انا مایل ایو ای خود چند سمای ای خود پوشیدگی هم خشرو اینا نگاه کنین ایره بینین بالا پوش داره عجایب فاسون چه ستیلش دا گب نیست در حقیقت هم خشرو چه من نرخش چند سمای ایش هم 300 سومون کردین من مرامت دخترکو هم کرتا داره هم بالا پوش هم ستیلش فاسون من نرخش 300 سومون اوسپت کنین دخترکو امیورا برای شما وردگی استوره انا ترویکا دخترو ترویکای برند عجایب فاسون در جای استوره مرحمت امی نمی برند علاقه هم میفهمه میخنده دخترو ایره نگاه کنین در حقیقت هم خوب برند بیبرین خشرو ایره بینین ترویکای دیگر سویت هم داره نه؟ مورا مدل من برنده نگاه کنین دیگر سویت هم بوده چند سمای استوره ای؟ 280 سومون عجایب خشرو در رنگی فاسون مرحمت همین برم زیاد کنم لیکن فقط رنگ‌ها در کاری رما اونجا آموختم دخترامون که کدام رنگ‌ها می‌خوان خیلی دیگه همین فقط رنگ‌های در کاری را آورد نه دخترا دیدن همش به خوش دیدی شما جدا کرده میاره استوره ترویکا را خشروگی شدیدن 280 سومون یا نمود فاسونه یا نمود خشروایی که ای پیش بینن محقولتون میشوه من 280 سومون انا بعد با دویکا این خیلی نوینکا آوردگیم دیزاینش ببینن تماما دیزاین نوینکه بعد قدچم درازه چند سمایی بسیار پسیده بودن 250 سومون 250 سومون دویکا دیدن دویکاش خشروگی شدیدن دخترا چه فاسون چایای 250 سومون
аҷоиб рангакҳои фасон дора. мана кадомиш маъқултон мешава 250 сомония. ина қадошонам дарозакая духтарако ина каседа дар корай ҳатман исторада бинависен ё биёен айпеш бинен маъқултон мешава. мана аҷоиб хушрӯча. ана духтаракҳои хушрӯ инчунин ҳамхе болопӯшҳои фасон кардиганои хушрӯ ҳастай дар ҷои стора борои нав туркӣ чанд сомон ё 200 сомон кардагай стора марамат успед кунен 200 сомони кардигани турки вязани мана 200 сомон кадомеша мегирен 200 сомони қарангош хушрӯ мана ҳамаш 200 сомонӣ. биёен айпеш тамошо кунен сери дора шоколаднови дора ҳам қадсветои хушрӯ бисёр дора марамат тамошобино омада айпеш бо бинен. инчунин духтарако иҷада ҳастай кардигани фасон қимат накадиёхи не қимат накард духтаро ҳами пуштагиш хушрӯвай кардигани дарроз то замин материалаш даку гап нест. нархша 350 сомон аксия кати метия неке 400 сомон ашида биёен харидорӣ кунем духтаро бори гуанҷуайн диден ҳар рӯз дар фикри қиматкунияй стора ҳар рӯз дар фикри қиматкунияй ҳамёра барои авай духтарако харидагӣ набошед тез биёен қимат накарда харидорӣ кунен. беҳад кардигани зурайна то замин қадиш дар розай хушрӯвай материалаш ваяй ангоркаяй шута шута мепӯшен. мана марамат харидоро дар замина харидоро мегуме харидоро дар раҳан тамошобино ё ҳамаш ғалти дестиям хулас биёяд биёед кирта кардигана бинен духтаро вай айпеш ки диден ку ҳатман маъқултон мешава аҷоибот хушрӯвай нигоҳ кунен валнаи поёнаш боша плашовочни будае диден стилиш фасонак хушрӯ размеро ҳаст ҳамаш размеро ҳаст мана оз цветошам нишон метем мана расветкои бренди доштаи хулас духтарако марамат 300 сомон барои шумо. ина каседа дар корай скриншот кунен партоен дарав доставкатон мекунанд. ана баъдан духтаро инаи ҳермисора бисёр меписанд диден инаи ҳермисо ва ё цветои фасонуш 46 то 58 ҳаст размер расветкои фасонуш омадагай нархаш 250 сомон успед кунен духтарои стора ҳамаша барои шумо гулчин карда овардагай ки ба вкуси худаш ки духтаракоям анамхе фасонак пӯшанд марамат биёен 250 сомон анами хел халатои фасон дар ҷои стора аҷоиб хушрӯ будая не танада бинен бо чихе места марҳамат барои арӯсако варианти беҳад хушрӯ 250 сомонӣ. ина мана марамат биненда духтаро 250 сомон кадомиш дар кор мешава скриншот бикунен равон кунен даррав доставкатон мекунанд. ана баъд духтаро иҷада инихе двойко ҳастай марамат ёро чанди кади стора 280 сомон мана размер надоранд любой размер тоғӣ мегиранд барои материал шамил хала баъд ина ё омадагианд анаи лапшора бинен духтаро ё чанд 150 сомон диден ишам хушрӯ инаи цветчам ҳастай ана баъд бо киртош аст ё ягон 5-6 расетка дорам мо ки имконият надорем ҷои бисёр ба ҳамин хотир занг зананд мо худмай мекунем. а киртош чанд сомон киртои лапша дорам мана ё дуктошон беҳад оригинал не бори хитор 230 сомон ина лапша оригинал каседа дар кор боша пеши стора биёен мана марамат цветошне ки хушрӯи бад лапшоша биёенда як бор айпеш бинен маъқултон мешава тамошобино мана марҳамат ҳамаш бори фасон дар ҷои стора.
айни кто до ресторан гукнен чихе хушручаям қафасонан 250 сомон чанд та расветка дора расветкошта гап нест ина нигокне расветкоша 250 сомония размерашон чихелай размерашон стандартан лекин бинем чихелай стандартай размераш калон то ҳами 50-60 меша ира нигокнен духтаро қа цветои хушру марамад ина касида дар курай ина материала диден варианти зимистона ҳатман биёен айпеш бухтон тамошо кунен бинен боварӣ дору махултон мешава стора турсия рафтабдия ина стора ай турсия шумода духтаро анами хел жимпирчаакои фасон овардай нархошон чандай нархошон 180 сомони нархи канал ина 180 сомон духтарако нархи канал ҳама вақт нархе ки рекламада мемонанд ку арзонай нисбат ба ое ки дар бозор гап мезананд барои ҳавай вақте омаден гап занен ки дар интернет мо ҳанами нарх дидем 180 сомон турецки беҳад хушрӯ марамад ҷои сторара касе намедона бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза 2 қатора биёен айпеш бобинен 10 та расветка доштаи духтаро марамадам қа хушрӯан ки бори новинка ира бинен яскаш аҷоиботай махқултон мешава марамад биёен бо айпеш бинен духтарако инчунин ҷои сторада нигоҳ кунен двойкои фасон бисёрай диден ана спорт стило ҳастай диден байра чанд каден ё якум истодагира 350 сомон буд ҳозир 250 сомон кардагим ё 450 сомон буданд 350 сомон двойка куртаи баъзи дорад мана ина диден духтаро ҳамаша арзон кардагиян интихоб беҳад васеъ мана кадомаша мегирен фендио чанд сом двойка дар ҳамиҷа истода шуда 320 сомон буданд ҳозир 280 сомон кадомаша мегирен кам мондагия 280 сомони двойкаи турецки ҳастанд ёра хушрӯ гирифта бо омада чанд суми 350 сомон ҷои шитшай духтаро марамад ира бинен охи двойко биёен духтарако ҳатман ҷои стора